Assalamualaikum, hai guys, ketemu lagi sama aku Viva yang kali ini aku bakal kembali buat tutorial makeup lagi. Kali ini adalah makeup everyday yang bisa dipakai sehari-hari, mau itu pakai untuk ngantor, mau itu dipakai untuk ngampus, kuliah, atau juga kegiatan sehari-hari. Dan kali ini aku juga pakai produk makeup termurah yang aku punya. Jadi harganya itu ada yang 5 ribuan, ada yang 10 ribu, pokoknya yang termurah yang aku punya. Yang hasil makeupnya itu kayak gini. Simple, natural, dan fresh, cocok banget untuk dipakai sehari-hari. Jadi untuk step by step makeupnya, yuk kita langsung ke tutorialnya. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Dan ini
dia hasil makeupnya. Step by step makeupnya gampang banget kan, bisa langsung kamu coba di rumah dan cus sekarang juga beli produk makeupnya di store makeup kesayangan kalian. Dan ya aku rasa cukup sampai sini aja video tutorial makeup aku kali ini. Makasih untuk kamu yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya channel ini untuk mendukung aku untuk lebih semangat bikin videonya. Kamu juga bisa request dengan komen di kolom komentar untuk video tutorial apa lagi untuk aku buat berikutnya. Jadi makasih udah nonton video ini dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.